پیر صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہیں، میں نے کہا حاضری لگا دیں، ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ اگر اس طرح کا کوئی سسٹم ہو جائے نا، پھر کوشش کیا کرے تصویر وہی لگا لیا کرے جو ہوتی ہے اپنی، تو بیشک نام نہ بھی چینج ہو نا، اگلے بندے کو پتہ چل جاتا ہے یہ اس کی آئی ڈی ہے۔ جی احمد بھائی نہیں پتہ تھا نا، وہ مجھے پتہ نہیں تھا، اس وجہ سے نا وہ میرے خیال میں نا کبھی ہوا نہیں تھا اس طرح، فرسٹ ٹائم ہی ہوا اس طرح تو۔ علی بھائی اب تو وہ بندہ ہی بھاگ گیا، مطلب اس کو کہیں کہ وہ ہماری آپ معذرت کی وجہ قبول سے کر۔ بھاگ گیا، نہیں تو اس نے بیٹھے رہنا تھا، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب نے سخت سخت سوال کرنے ہیں، بات کرنے ہیں، نہیں تو وہ بیٹھے رہتے ہیں، آپ کو دیکھ کے ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں نا۔ السلام علیکم۔ نہیں احمد میں بھائی تو یہ نیچے ایک دیکھیں مربی ہے، اس کو لاجیکل اٹھائیں ذرا۔ بات جو ہے نا، میں نے قرآن سے ہی بات کی ہے، آپ علی بھائی بتائیں، یا تو میں نے قرآن سے بات نہیں کی۔ نہیں کچھ ہوتا ہے نا، سسٹم ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، کچھ بندوں سے یہ لوگ نہیں نا بات کرتے، ہر بندے کا اپنا ہوتا ہے سٹائل۔ نہیں مجھ سے تو بالکل نہیں کرتے، پتہ نہیں ان کو۔ یہ پیر صاحب سے نہیں بھاگتے، پیر صاحب کو ہر بندہ بٹھا کے بات کراتا ہے اپنی براڈ پہ بھی۔ اچھا سید صاحب بات کچھ یہ ہے، آپ نے بات کی ہے قرآن سے، اس لیے انہوں نے بات نہیں کی، آپ قرآن سے بات کیجئے تو پھر بات کریں گے۔ اچھا، نہیں وہ ٹھیک ہے، قرآن سے ہی کرنی چاہیے، لیکن نہیں میں تو ان اچھا کی سن لیتا ہوں، ساری باتیں ان کی سنتا ہوں ماشاءاللہ۔ ان میں سے بہت سارے جو جاننے والے ہیں، جو نہیں جانتے نا حقیقت، انہوں نے چھوڑ دی ہوئی ہے یہ جماعت، اتنے لوگوں نے چھوڑی ہے۔ میں پیر صاحب جب آیا تھا نا سوشل میڈیا پر، تو میں آتا تھا، وہ فیض کیا نام ہے اس کا، جو ہمارے آقا کا غلام ہے، ان کے چینل کا نام فیض رسول صاحب، تو میں نے ایک تھیسس سنایا کرتا تھا ضیاء ایک، رسول ہے، ضیاء ضیاء رسول رسول ہے ہاں ڈاکٹر صاحب۔ ہاں ضیاء رسول صاحب بھائی جو ہے نا ان کے، تو ایک ان پر اس جماعت پر 3 لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، 2 تو بہت مشہور ہیں، ایک پینسلوینیا یونیورسٹی کی ہے، اور وہ دنیا کا بڑا مشہور کمپیریٹیو اسٹڈیز کا کالج ہے پین یونیورسٹی کا، وہاں سے الفریڈ مول نے کی ہے، ایک یونیورسٹی آف لنڈن سے کی ہے، اور وہ اس کا نام ہے حسین خان، اس کا فرسٹ نیم بھی ہے، مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا۔ ان سب نے ایک ہی کنکلوژن پیش کیا ہے اپنی یونیورسٹی کو کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور اسلامی عقائد جو ہیں یہ اس کے بالکل اپوزٹ ہیں یہ لوگ تو۔ لیکن ان میں بہت سارے افسوس کی بات یہ ہے کہ ان میں سے 90% وہ لوگ ہیں جو ناواقف ہیں، وہ بالکل نہیں جانتے کہ مرزا، اور یہ جو موسیٰ علیہ السلام والی بات ہے، یہ جو لوگ جانتے ہیں وہ بھی اس پر بات کرنے پر تیار نہیں ہے، اور 90% سے زائد جو قادیانی ہیں وہ اس سے بالکل ناواقف ہیں کہ مرزا غلام قادیانی نے موسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں وہ صاف لکھا ہے کہ یہ قرآن کی آیت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر صریح دلیل ہے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور مردے زندوں سے نہیں ملتے۔ اور آگے لکھا ہے، اور تو اس جیسی آیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں پائے گا۔ استغفر اللہ ربی۔ علی بھائی آپ پیر صاحب اس پر تبصرہ کریں، یہ لائن تو بہت زبردست لکھی ہے مرزا قادیانی نے، لکھتا ہے اور تو اس جیسی آیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں پائے گا، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ یار احمد بھائی یہ نیچے ایک احمدی ہے، اس کو اٹھاؤ ہاں ذرا اوپر، یہ پتہ نہیں کوئی ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہتا ہے۔ ہاں آئے بالکل آئے، بس اٹھاؤ گالیاں ذرا اوپر، والیاں نہیں نکالنی ہیں۔ اس کو میں نے کہا بھائی آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرتا، مجھے ڈر لگ رہا ہے میرے ساتھ بدتمیزی نہ ہو۔ نہ ہم کسی سے بدتمیزی نہیں کرتے بھائی، ہم تو بالکل آپ سے۔ عثمان بھائی ادھر نہیں آپ بیٹھے ہوئے یار، لو ذرا۔ اس کو ایم جے ڈوگر کو بھائی اوپر آؤ، آپ کے ساتھ بڑے پیار سے بات کریں گے، اس کو لو ذرا اوپر ایم جے ڈوگر کو۔ ہم تو انعام بھی دیتے ہیں کوئی ہمیں غلط ثابت کرتے، آپ نے سنا نہیں ہے؟ سارے جو مرزا غلام قادیانی کے ماننے والے ہیں، ہم تو انعام دینے کو بھی تیار ہیں، آپ بس ادھر بیٹھ کے ہم سے گفتگو کریں۔ یہ ایم جے ڈوگر نظر ہی نہیں آ رہا نیچے۔ اس کو اس کے میسج پر کلک کر کے دیکھ لیں، مطلب وہ کمنٹ کر کے چلے جاتے آئی ہیں۔ تھنک وہ چلا گیا ہے، نہیں ہے یہاں پہ نیچے بھی۔ اس کے اتنے فارورڈ نہیں ہے کہ وہ کال پہ آ سکے، میں نے نہیں دیکھا۔ فالوور ہیں اس کے، لیکن وہ ہے ہی نہیں نیچے۔
یار نیچے ابھی اس کا کمنٹ آیا ہے، میری ہینڈ فری گھر رہ گئی، شور ہے، میں کام پر ہوں۔ چلو ٹھیک ہے روگر صاحب۔ ہاں جی، اگر کوئی جو قادیانی لاہوری کوئی آدمی آ کے مجھے سے اس بات کو ثابت کرے کہ یہ جو آیت ہے فلا تکن فی مریۃ من لقائہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے، اور بقول مرزا غلام قادیانی اس جیسی آیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں پائے گا، بھائی صاحب ٹھیک ہی ہے نا، ایسی آیت، یہ تو کتاب کے بارے میں آیت ہے، ایسی آیت کا عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کے بارے میں تو بڑی مستند آیات ہیں۔ وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اس کو کہتے ہیں زندگی کا ثبوت۔ اب کون سمجھائے، وہ تو بندہ چلے گیا ہوا ہے۔ اچھا سو ڈاکٹر صاحب آپ کو انٹرپٹ کرنے لگا ہوں، یہ حوالہ مانگ رہا ہے حضرت موسیٰ زندہ ہیں، یہ نیچے قادیانی ہے۔ ہاں ہاں لیں جی، حوالہ لیں، میں کہتا ہوں آپ کو ایک نہیں ہم دو حوالے دیں گے، آپ لکھیں۔ لیں جی، خزائن کی جلد 8 ہے، جس کو آپ روحانی خزائن کہتے ہیں، صفحہ نمبر 68 اور 69 ہے، 68 کا آخری لائنیں اور 69 کی پہلی 2 لائنیں۔ کتاب کا نام ہے نور الحق الحصۃ الاولی، اور اس میں عربی اور اردو میں لکھا ہے ھذا ہوا موسیٰ فتح اللہ الذی اشار اللہ فی کتابہ الی حیاتہ وفرض علینا ان نؤمن بانہ حی فی السماء ولم یموت ولیس من المیتین۔ جی دوسرا حوالہ لکھیں میرے بھائی، یہ دوسرا حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 17 صفحہ نمبر 101، کتاب کا نام ہے تحفہ گولڑویہ، اور یہاں جہاں پر 10 لکھا ہوا ہے دائیں طرف حاشیے کے باہر، اس کے ساتھ والی 5 لائنیں اور 3 مکمل فقرے ہیں، اور یہاں یہ آیت بھی لکھی ہے فلا تکن فی مریۃ من لقائہ۔ لیں جی ایک اور حوالہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں تاکہ کمی نہ رہ جائے، یہ لیں جی اور حوالہ لکھیں، یہ حوالہ ہے، کتاب کا نام ہے حمامۃ البشریٰ، صفحہ نمبر 132، اور یہاں پر عربی اور اردو میں لکھا ہوا ہے دونوں میں، تو اس کے درمیان میں یہ لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا قرآن کریم سے ثابت ہے۔ کیا تو قرآن میں نہیں پڑھتا کہ اللہ نے فرمایا فلا تکن فی مریۃ من لقائہ؟ تو مطلب ہم آپ کو کچھ کہتے نہیں ہیں، مطلب اس کو پڑھ کے جو فتویٰ جاری ہوتا ہے وہ آپ لوگ بڑے ناراض ہو جائیں گے ہم سے اگر ہم نے وہ فتویٰ دے دیا تو۔ ٹھیک ہو گیا جی، اب انہوں نے لکھ لیے ہوں گے، اگر نہیں لکھے تو کمنٹ کریں، دوبارہ بتاتا ہوں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب یہ اپنے بھائی نے نا آپ نے جو بولے ہیں نیچے ٹائپ کر دی ہیں۔ ہاں جی، یہ جی 3 حوالہ جات میں نے آپ کو دیے ہیں، اور میرا ان کے بارے میں فتویٰ ہے جی کہ جس نے یہ بات لکھی ہے نہ اس کا اسلام سے تعلق ہے، جاہلوں کا جاہل ہے وہ شخص، نہ اسے عربی آتی ہے، نہ اس نے کبھی قرآن پاک کو پڑھ کر دیکھا ہے۔ اگر کوئی قادیانی ثابت کر دے کہ یہ آیت موسیٰ علیہ السلام کو زندہ ثابت کرتی ہے تو میں اس کو $1,00,000 1 گھنٹے کے اندر دوں گا۔ اگر کوئی قادیانی یہ ثابت کرے کہ یہ آیت سورہ سجدہ کی آیت نمبر 27 والا قد آتینا موسیٰ الکتاب فلا تکن فی مریۃ من لقائہ موسیٰ علیہ السلام کو زندہ ثابت کرتی ہے تو میں اس کو $1,00,000 دوں گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی علمی درسگاہ یا شرعی عدالت یا کوئی ایسی اتھارٹی چن لیں اور ان کو یہ ہم حوالے دکھائیں گے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہیں گے، اگر انہوں نے مان لیا نا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے تو $1,00,000 دوں گا میں اس قادیانی کو۔ جہالت ہے جی، جہالت کی سب سے اس قدر جاہل آدمی تو نبی ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اس کو مجدد کہتے ہیں،
इसको तो जाहिलों का पीर कहते हैं, धोखेबाज, फ्रॉडिया, सॉरी माजरत के साथ, ये लफ्ज मेरे नहीं है, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनके लिए 26 मरतबा इस्तेमाल किए। हाँ जी, अब कोई भाई आ जाए और बात करे तो। अच्छा डॉक्टर साहब, इनको जो जो अपना आज़ाद कश्मीर है, इसमें अभी 2018 में काफिर करार दिया गया। नहीं, आज़ाद कश्मीर ने इनको 1972 में काफिर करार दिया था। ठीक है। और बिल्कुल मुत्तफिका तौर पर, बगैर इनको बुलाए, बगैर इनसे बात किए, और होना भी ऐसे ही चाहिए था। इसके बाद 1973 में सूबा सरहद की असेंबली ने इन्हें मुत्तफिका तौर पर काफिर करार दिया था। 1974 में इनको पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने काफिर करार दिया था। और काफिर करार देने मतलब अब क्या आपको बताएं कि इनको क्यों काफिर करार दिया गया, मतलब कुछ मत पूछें। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ा कहते हैं जी हमारे साथ 1974 में नाइंसाफी हुई है, वो वन साइडेड कार्रवाई थी, तो भाई आप लेने क्या गए हो? नहीं, एक मिनट, क्या क्या कहा आपने? वन साइडेड कार्रवाई थी? ये यही कहते हैं। यार बात सुने, जब कोई अदालत में जाता है, 15 दिन अपनी सफाई पेश करता है, फिर जज फैसला देता है, तो उसको वन साइडेड कार्रवाई आप कहते हैं? जिसको ये भी इजाजत होती है कि अपना डिफेंस लाए। मिर्जा नासिर 5 आदमियों को लेकर आया था अपने साथ, 5 आदमियों का वफद था जी। तो इसको, उनमें एक वकील भी था, क्वालिफाइड सॉलिसिटर बैठा हुआ था इसके साथ। और फिर दोस्त मोहम्मद शाहिद, जो अपने आप को मुसन्नफ तारीख अहमदियत और मुबल्लिग आला, पता नहीं केड़ा केड़ा आला वाला वो कहता था अपने आप को, वो भी मौजूद था वहां पे। भाई इसको वन साइडेड कार्रवाई कहते हैं। अब देखें, मैं आपको बात बता दूं, जब अदालत नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान का नाम मजलिस शूरा है, मजलिस शूरा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई अदालत का नाम है। उसको ये पूरा हक हासिल है कि जो फैसला हो, क्योंकि पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 कहते हैं पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, पाकिस्तान का कानून कुरान और शरीयत, और पाकिस्तान की असेंबली मजलिस शूरा। ये पाकिस्तान के आईने पाकिस्तान के पहले 3 आर्टिकल हैं। इसके बाद कोई शख्स आकर ये दावा करे कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को हक हासिल नहीं, उससे बड़ा जाहिल कोई है ही नहीं। दूसरा सबूत, 15 दिन इनको, 2 दिन इसने महजरनामा पढ़ा, 5 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक 10 दिन इसने सवालात के जवाब दिए और क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई। मुझे उस 3000 सफ़े की कार्रवाई में सिर्फ एक बार दिखा दें कि मिर्जा नासिर ने कहा हो कि आपको क्या हक हासिल है कि आप मेरे से क्रॉस क्वेश्चनिंग करें। आपको तो हक ही नहीं है, मैं घर जा रहा हूं। कोई कादियानी मुझे उस कार्रवाई में से ये लाइन निकाल कर दिखाए कि किसी टाइम और पॉइंट पर मिर्जा नासिर ने या उसके किसी हवारी ने ये बात कही हो कि जनाब स्पीकर, आपकी औकात क्या है कि आप हमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम का फैसला करें? आपको तो हक ही नहीं हासिल है इस बात का। यह लाइन निकाल कर दिखानी है, मैं कादियानी हो जाऊंगा। उसी वक्त जनाब उसने पूरी कार्रवाई में, हाँ महजरनामे में उसने एक जगह लिखा जी ये इसका हक किसी को हासिल नहीं, ये, लेकिन उसको बताना चाहिए था ना पूरी कार्रवाई में। और महजरनामा तो कार्रवाई का हिस्सा ही नहीं था, वो तो एक जहालत थी इनकी जो आपको दिखाते हैं। कुरान और हदीस के पीछे एक गंद को छुपाते हैं जिसकी औकात ही कोई नहीं है। तो ये बात तो आप कर ही नहीं सकते हैं। उन्होंने इसकी इजाजत नहीं दी इन्हें कौमी असेंबली ने। तुम, क्योंकि असूल ये है इंसाफ का कि आपके अकायद पर बात हो। जब इनके अकायद पर बात हुई तो कुरान पाक से खत्म नबूवत पर भी बात हुई, कुरान पाक से जराए नबूवत पर भी बात हुई,
कुरान पाक से हयात व वफात मसीह पर भी बात हुई, हर चीज पर बात हुई, लेकिन इनके अकायद के हवाले से हुई, क्योंकि जिस पर जो जुर्म फर्द जुर्म आयद किया जाए, नेगोशिएशन या उसमें डिफेंस और आर्गुमेंट तो उसी डायरेक्शन में होगा ना। तो इसलिए वो बड़ी ही फेयर थी। मैं कहता हूं इनको इस चीज की इजाजत देनी नहीं चाहिए थी, लेकिन दी और अच्छा ही किया। और मैंने तो इसी चैनल पर अपलोड किया हुआ है, मिर्जा ताहिर ने फतवा कि अगर ये दुनिया को पता लग जाए और पब्लिश कर दी जाए तो आधा नहीं पूरा पाकिस्तान कादियानी हो जाए। ये मिर्जा ताहिर का है, कहें तो मैं आपको। डॉक्टर साहब ये एक भाई ऊपर आए हैं, इनसे बात करें। हाँ जी, बताएं कौन आए हैं। ये अरमान मिर्जा साहब, ये अरमान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका जमात से ताल्लुक है या? मेरा किसी जमात से कोई तल्लक नहीं है, ठीक है, सीधा साधा एक सिंपल मुसलमान हूँ मैं। अच्छा। किसी आप जमात मिर्जा से गुलाम कादियानी को क्या मानते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और अच्छा, मोहम्मद अल्लाह ताला के रसूल है। अच्छा, ठीक है, जी, बिल्कुल ठीक है। कलमा पढ़ा, मैं मुसलमान हूँ, मैं पैदाइशी मुसलमान हूँ, ये नहीं कि अभी पढ़ा हूँ मैं मुसलमान हो गया हूँ। मैं किसी फ़िरके परस्ती में नहीं पढ़ना। नहीं, डॉक्टर साहब ने एक सवाल किया, आप मिर्जा साहब को क्या समझते हैं? मैं और क्या बता रहा हूँ ना, उसी का जवाब दे रहा हूँ ना आपको। हाँ, मैं आपको उसी बात का जवाब दे रहा हूँ ना। मैं किसी फ़िरका परस्ती में किसी तरीके से भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। तो अब आप मुझे बेशक नीचे भेज दें या मेरी बात सुन लें। ना ना, हम आपको क्यों नीचे हाँ। भेजेंगे? आप ऊपर तशरीफ नहीं, लाए, ये तो बहुत जबरदस्त फिरका बात है। परस्ती की बात नहीं की, एक होता है ना नहीं, साहब, मैं- आप मैं- मेरी मिर्जा बात साहब को सुनो। क्या समझते हैं? मिर्जा साहब मेरी बात सुनो एक सेकंड यार, मेरी बात सुनो एक सेकंड। आपने बहुत बात, मैं कुछ और बात करना चाहता था। आप अपनी बात करें पहले। मैं सिर्फ यही बात कर रहा हूँ कि इस्लाम में मतलब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद कितने फ़िरके बन गए। ठीक है, 72 73 के अलावा भी बहुत सारे बन गए हैं। अब फ़िरका क्या है? जो दूसरे से डिफ़र करता है, जो फ़र्क करता है। ठीक है ना, कितने फ़िरके आज और भी बन गए हैं, कितने कितने लोग हैं, उनकी कितनी कितनी फॉलोइंग है, वो भी फ़िरके ही हैं, या सब फ़िरके कह लें उन्हें। कितने कितने लोग हैं, लेकिन आप दलील से किसी को कायल कर सकते हैं, मतलब आर्गूमेंट से किसी को कायल कर सकते हैं। मतलब आप कितने हैं जो 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 खड़ा है अपने स्टांस पे, सब के सब अपने स्टांस पे खड़े हैं। आप जितने मर्जी आर्गूमेंट कर लें एक दूसरे के साथ, जितनी मर्जी डिबेट्स कर रहे हैं, मनाजरे मुबाले क्या कुछ करते हैं, कोई अपना स्टांस चेंज करता है? हाँ, मैंने तो मेरी आप YouTube चैनल पर जाएं, पिछले 2 साल में 480 से ज्यादा जमात कादियानी के लोगों ने मेरे हाथ पर इस्लाम कबूल किया। तो आप अगर अहमदियों से जाके पूछेंगे तो वो आपको 4800 बताएंगे जिन लोगों ने अहमदियत कबूल की है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे क्या कोई- फ़र्क? कोई जब फर्क जब नहीं मेरी पड़ता। बात सुने, जब बात मिलियंस में और टेंस ऑफ मिलियंस में हो तो वहाँ पे 100 200 400 से क्या फ़र्क पड़ता है? सारे सब के सब जो हैं वो मतलब इतने फ़िरके हैं, सब के सब अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के नाम लेवा हैं। ठीक है ना? चलें, आपने फिरकों पर बात करनी है तो जरूर बात करते हैं। आप मुझे बताएं, आप फिरका कहते किसको हैं? मैं तो फ़िरका यही, सारे फ़िरके ही हैं ना, जो जो शिया हैं, सुन्नी मैं हैं। तो नहीं उन्हें फिरका, वो तो फिरके नहीं है, जी, वो तो नहीं है, मेरी नज़र में तो नहीं है। ना ही फिरकों वाली कोई हदीस है। आपको इल्म है कोई हदीस जिसमें फिरके का लफ्ज़ हो? लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, मैं उनको जस्टिफाई नहीं कर रहा कि वो फ़िरके हैं वो ठीक हैं कि नहीं है। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। जी जी, ठीक है ना, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हैं तो ना। नहीं, मैं तो नहीं उनको फिरका मानता। मैं तो वो फिरके है भी नहीं है, मतलब मेरी नज़र में। नहीं मैं डॉक्टर आपको साहब, वजह दूंगा। आप बेशक कहें नहीं हैं, लेकिन ग्रुप्स तो हैं ना। आप हाँ, ग्रुप कह ग्रुप्स आप लें, उसको कह सकते सेक्ट कह लें, कल्ट कह लें, कुछ कह लें, है ना, और एक दूसरे से डिफर करते हैं सारे के सारे। हाँ, नहीं बिल्कुल डिफर नहीं करते। ये भी मैं मतलब मुझे रिलक्टेंस है इस बात को मानने में कि वो अच्छा। एक दूसरे से अलग हैं। चले फिर आप और मैं एक पेज पे हैं, फिर तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, इसीलिए तो आपसे गुफ्तगू हो रही है कि आप अगर बताएं हमें कि आपकी नज़र में फिरका या ग्रोह या कल्ट क्या चीज, डेफिनेशन क्या है? मेरे ख्याल में फ़िरका सिर्फ वो है जो दूसरे को गलत कहता है।
अगर एक बंदा नहीं, वो दूसरे तो फिर अगर इल्जाम कर लगाने वाला हो गया ना, उसको हाँ, मुल्जिम अगर कहते एक हैं। अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मुसलमान नहीं मानता तो वो फर्क करता है, वो फिरका बना रहा है। जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है उसका तो कोई कसूर नहीं है ना, उसकी तो अपनी एक राय है ना, उसका तो एक अपना स्कूल ऑफ थॉट है। नहीं, जरा आराम आराम से बात कर लें ताकि बात साफ होती जाए, जी और जी सुनने वाले भी जरा जान लें कि हम क्या कह रहे हैं। जी जी। तो हम सबसे पहले ये बताएं कि ये फिरकों की बात, ये आप ये 72 और 73 फिरकों की बात कर रहे हैं। 72-73 से भी कहीं ज़्यादा है। बुongiorno। नहीं नहीं, मतलब वो हदीस है ना, एक कि लोग कहते हैं, तो आपने कभी पढ़ी है वो हदीस? Dica। Sono rappresentanti bibite, ti posso interessare di vino, birra? एक सेकंड एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। ग्रासिया। Ciao, जी 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 हुक्म। आप स्पेन में हैं लगता है। नहीं, मैं इटली में हूँ, मैं साथ इटली में? अच्छा, वो ग्रासिया स्पेनिश और इटालियन सिमिलर है। काफी हद तक, क्योंकि हाँ, इनकी ग्रासियास कपीतो। हाँ मदर लैंग्वेज इनकी जो है ना वो लैटिन ही है दोनों की, हाँ, तो इसलिए सिमिलर है नहीं, काफी। उसने ग्रासियस कहा तो मैंने समझा शायद स्पेन। नहीं, उसने ग्रासे कहा है, ग्रासे कहा उसने। ग्रासे होता है इटालियन में और ग्रासियास होता है स्पेनिश में। मतलब शुक्रिया, थैंक यू। आप कहाँ होते हैं डॉक्टर साहब? मैं लंदन, मैं इंग्लैंड में हूँ। अच्छा, इंग्लैंड में होते हैं, लंदन में होते हैं, ठीक है, सही है। तो आपने वो कभी हदीस सुनी है फिरकों वाली जिसमें लफ्ज लिखा हो फिरका? नहीं, मैंने नहीं, मुझे कोई उसमें। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ ताकि हम दोनों एक पेज पर आ जाए ना। जी ये जी जो इसमें फिरके या क्लासेस या सब कुछ बनाने की वजह ये हदीस बयान करते हैं। जी ये हदीस मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, अरबी ज़बान में है, तो मैं आपको अरबी में सुनाऊंगा, फिर तर्जमा भी सुना दूंगा, या आपने कोई और तर्जमा करना हुआ तो बता देना। ये अब्दुल्ला बिन अम्र से जी रजी अल्लाह अन्हु ने की रिवायत है। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हस्बन नाल बिन नार हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यत्नउ ज़ालिक व इन्न बनी इसराइल तफर्रकत अला सिंतैन व सबईन मिल्लह व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्लह कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। कालू मन ही या रसूलल्लाह? काला मा अना अलैहि व सहाबी। रवाअत तिरमिज़ी, इस हदीस का नंबर तिरमिज़ी में 171 है। तो मैं आपको देखें, इसमें फिरके का लफ्ज़ ही नहीं है, पहली बात तो है। यहाँ पर मिल्लत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हस्बन नाल बिन नार, कि मेरी उम्मत पर ऐसा वक्त आएगा जैसे बनी इसराइल पर आया था, और वो ममासलत में ऐसे होगा जैसे जूता जूते के बराबर होता है। जी हत्ता यहाँ तक कि इन काना मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती यसनाउ ज़ालिक। हत्ता कि अगर इनमें से किसी ने अपनी माँ से अलानिया बदकारी की होगी तो मेरी उम्मत में भी ऐसा करने वाला शख्स होगा। व इन बनी इसराइल तफर्रकत अला सिंतैनी व सबईन मिल्लह, बेशक बनी इसराइल 72 मिल्लतों में तकसीम हो गई। मिल्लत का लफ्ज़ है। व तफ्तरिक, और तो फिरका निकला है तफर्रक से, और तफर्रक का लफ्ज़ भी है। वह तफ्तरिकु, और तकसीम हो जाएगी उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला, और मेरी उम्मत 73 मिल्लतों में तकसीम हो जाएगी। कुल्लुहुम फिन्नार, सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला सिवाय मिल्लतम वाहिद, एक मिल्लत के। कालू कहा, मन ही या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन लोग होंगे? काला मा अना अलैहि व सहाबी, वो जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। तो आप मुझे बताएं कि इसमें तो फिरके का लफ्ज़ ही नहीं है। अच्छा, मेरी बात सुने। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। मैंने बड़ी तहम्मुल से आपकी सारी बात सुनी, माशाल्लाह। हाँ जी, नहीं, अब आपकी बात है। जज़ाकल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अभी थोड़ी देर पहले एक और ब्रॉड पे देख रहा था,
تو وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حدیثیں جمع کی تو ان دونوں کا جو آپس میں ڈیبیٹ کر رہے تھے اختلاف حدیثوں کی تعداد کے حوالے سے تھا. تو ایک نے کہا کہ میں شاید تعداد کے حوالے سے میرا اتنا حافظہ نہیں ہے، شاید میں غلط ہوں، لیکن واقعہ درست ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے پھر وہ حدیثیں جلا دی تھی کہ میں انہیں نہیں اکٹھا کروں گا کہ اس کی بیس پہ کل مطلب لوگ جو ہے نا وہ مطلب ان کو نہیں فیل صحیح ہوا. تو ایک اور صحابی تھے جو حدیثیں جمع کرتے تھے تو ان کی حدیثیں بھی ختم کر دی گئی. ایسا کوئی واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے؟ آپ کی نظر میں ہے ایسا واقعہ کوئی؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی، جو میرے علم میں ہے میں اس کو آپ نہیں ایک سیکنڈ، صرف ایک ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا؟ نہیں، انہوں نے جلائی نہیں، جلانے والی بات میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ مجھے علم ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی فیملی میں احادیث کی کتاب موجود تھی، اور وہ احادیث جو ہیں ان کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ ایک دن ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، متن بیان کر رہا ہوں کہ فلاں فلاں صحابی جو ہیں وہ آپ جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں کتابوں میں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا بہت اچھا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے منہ سے ایسی بات نکلواتا ہی نہیں جو لکھنے کے قابل نہ ہو. یہ صحیح ہے، یہ بالکل میں نے یہ بات بھی میں نے سنی ہوئی ہے، حدیث ہے جو ہے میں نے سنی ہوئی ہے. لیکن یہ واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی حدیث جو تھی ان کو کسی بھی طریقے سے نہیں جلایا، مطلب ڈیلیٹ ہے؟ نہیں، کبھی نہیں جلایا. اچھا، کبھی نہیں کیا؟ تو پھر آپ ذرا چیک کیجئے گا، ہاں جی، کیونکہ کہاں آپ لکھا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ دو ڈفرینٹ مکتبہ فکر کے لوگ تھے، لیکن دونوں نے اتفاق کیا کہ ہاں جی ایسے ہوا تھا، ایسے ہوا تھا. اسی لیے پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز تھے اور جو مطلب جو کہ صحابہ تھے انہوں نے یہ کام نہیں کیا. آپ کے پاس کوئی حدیث ہے جو حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت کی ہوئی احادیث ہاں نکالی جا سکتی ہیں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں. حضرت عمر فاروق سے بھی ہیں، حضرت عثمان غنی سے بھی. لیکن یہ کام بہت بعد میں شروع ہوا. سب سے پہلی احادیث کی کتاب صحیح بخاری ہے نا، کتنی دیر بعد بنی؟ جو پہلے لوگ تھے انہوں نے تو نہیں نا آپ بنائی. نے بخاری کا پری فیس پڑھا ہی نہیں ہے، پھر اس میں نے آپ کو پڑھا پتا ہوا ہے کیا لکھا ہے؟ میں نے پڑھا ہوا ہے. وہاں یہ لکھا ہے ہاں جی. کہ ایک حدیث کی کتاب انہیں ابو بکر صدیق کی فیملی سے ملی تھی. اچھا، اب کس نے لکھی ہے وہ ہمیں علم نہیں ہے، لیکن جب وہ ڈاکٹر صاحب ایک بات کرنی ہے اگر آپ کی اجازت ہے تو. نہیں علی بھائی ایسا گناہ گار تو نہ کریں مجھے، آپ تو بھائی آپ نے وہ بات کرنی ہے اگر کسی چیز کا آپ کے پاس پروف ہو یا حوالہ ہو، بے فضول آپ نے بات نہیں کرنی. ہمیں بندہ 2 گھنٹے سر کھپاتا رہے تو بندہ بولے نہیں. ان کو کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب میں بھائی صاحب یہ نہ ہو کہ 2 گھنٹے بعد پوچھ رہا ہوں، اپنے علم میں اضافہ کر رہا ہوں. آپ تتے تبے پہ نہ بیٹھیں. علی بھائی نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ چیزیں کلیئر کر رہا ہوں، میرے سوال کر رہا ہوں. میری بات تو سن لینا. تتے تبے پر مت بیٹھیں آپ. کوئی بھی چیز ہے نا اگر آپ نے بات کرنی ہے تو میں یہ بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب کا حوالہ لے کے بات کرنی ہے. کلیئر کر رہا ہوں. کوئی نہیں، آپ کریں بات. آپ دوست ہیں، آپ مجھے مطلب نہ بولنے دیں. میں ان سے کوئی بات کلیئر کر رہا ہوں. ہاں نہیں میرا علم نہیں ہے، میرا علم معاملات علی میں بھائی سے ہم معذرت کر لیں گے، لیکن میرا علم معاملات میں زیرو ہے. میرا علم یہی ہے کہ آپ بول رہے ہیں میں آپ کی سن رہا ہوں، کوئی اور بول رہا ہے میں اس کی سن رہا ہوں. اور وہ اکثر یہ ہوتا ہے نا ادھر قادیانی آ جاتے ہیں، ٹائم ہمارا ویسٹ کرتے ہیں، بن جاتے ہیں مسلمان ہیں. میری بات تو سن لینا آپ، بات سنیں گے کہ نہیں. یہاں پہ اکثر قادیانی آ جاتے ہیں تو یہ سسٹم ہوتا ہے کہ ان کی بات کروانی ہوتی ہے، ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے. سن لیا کریں، ان کی بات سننا کوئی منع ہے آپ کو؟ اگر قادیانی آ جاتے ہیں نا ان کو لے کے اوپر آپ وہ سنتے ہیں نہیں بولی جا رہے. میں قادیانی ادھر آ جاتے ہیں، ان کو ٹائم دینا ہوتا ہے اوپر، اسی لیے ہم اپنے لوگوں کو بہت کم لیتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں. اچھا صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. پھر آپ بات کیونکہ یہ براڑ لگائی ہوئی ہے قادیانیوں کو جواب دینے کے لیے، تو کوئی اوپر آئے سوال کرے بات کرے. اچھا نہیں، میرا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. آپ کسی قادیانی کو لیں، اس کی بات سنیں بڑے شوق سے. آپ قادیانی نہیں ہیں، مطلب آپ نے کہہ دیا کہ آپ قادیانی نہیں ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں قادیانی نہیں ہوں، میں نے یہ کہا آپ کسی قادیانی کو لے لیں، اس کی بات سن لیں.
बात जो है ना कुछ मैं बनी जनाब नहीं। कहने का मकसद यही है, कोई भी मिर्जा साहब का मानने वाला है ना, जिस तरह का भी है, कौन से मर्जी ग्रुप से है, लोरे ग्रुप से, जंबा ग्रुप से, अपना क्या नाम है वो, मुझे तो अब नाम भी नहीं ना आते, इनके 14 ग्रुप हैं, कोई भी तरह के सवाल करे हम जवाब देंगे। इनसे बात करनी चाहिए। अगर इजाजत दें तो इनसे बात थोड़ी सी कर लेते हैं क्या? नहीं आप करें डॉक्टर साहब, 2 बंदे बैठे हुए हैं, अगर ऊपर कोई आ गए अहमदी जमात के तो फिर उनसे बात कर लेंगे। हाँ जी ठीक है उस वक्त हाँ हम हाँ, आप इनसे मेरे साथ बात करें, अगर कोई अहमदी जमात वाला आ गया तो बिल्कुल आप जनाब आप चाहें तो हाँ जी करें आप जो बात कर मेरा, रहे थे ना। मेरा बिल्कुल आप मुझे एक बात बताएं, आपका नाम क्या, आपने क्या नाम लिख रखा हुआ है अपना? मेरे से मेरा नाम जी अरमान मिर्जा है हाँ जी अरमान मिर्जा साहब जी। आप जो हैं, आप देखें बहुत सारे वसी टॉपिक हैं। आदमी आपने फिरकों पर बात शुरू की तो मैंने आपको हदीस सुनाई, वहाँ डॉक्टर साहब अब 1 मिनट मुझे इजाज़त दें, अहमदी जमात के एक नज़ीर साहब आए हैं तो अगर वो बात करना चाहती हैं, लेकिन आपने भी इतनी बात करनी है डॉक्टर साहब, मिर्जा साहब क्या की बात करनी है, ठीक है, क्योंकि वो उनका यही इतराज़ होता है। मैं उन्हें मिर्जा गुलाम कादियानी कह सकता जी हूं। ये कह लें, वो आपके साथ बैठे हुए हैं नज़ीर साहब, को ये ना हो वो कहेंगे आपकी वजह से फिर मुझे जाना पड़ेगा। नज़ीर साहब कोई सवाल है तो करें आप डॉक्टर साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा सवाल ये है कि थोड़ी मालूमात में इजाफा करें कि ये 72 ग्रोह अहमदियों के हैं या गैर अहमदियों के हैं, किसके 72 ग्रोह हैं? अच्छा तो आप मतलब फिरका जिसको आप कहते हैं, आप जरा वाजे कर देना अपनी बात के, क्या आप कह रहे हैं कि जो फिरकों वाली हदीस जिसे आप कहते हैं कि 72 फिरके एक तरफ हो जाएंगे और 73वां एक तरफ हो जाएगा, मैं दुरुस्त समझा आपकी बात? वो पर अभी जो ये कह रहे हैं ना कि बहुत सारे फिरके हैं, किसके हैं 72 फिरके? अहमदियों के हैं या गैर जमात के 72 फिरके हैं? देखें फिरके तो हदीस भी कहती नहीं है, फिरका वो मिल्लत कहती है। कि मैं आपको हदीस सुना देता हूँ ताकि आपका वो डाउट दूर हो जाए। मैंने अभी पढ़ी थी, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, फिर आप खुद फैसला कर लें। ये हदीस है अन अब्दुल्ला बिन अम्र रजी अल्लाह अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हस्बन नाल बिन ना हत्ता इनकान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनहु ज़ालिक व इन्न बनी इसराइल तफर्रक़त अला सिनतैन व सबईन मिल्ला वला तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा कालू मन हिया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला मा अना अलैहि व सहाबी। तो इसका ट्रांसलेशन मैं उर्दू में करता हूँ, अगर आपको वो डिफरेंट देखें, इसमें लफ्ज़ मिल्लत का है, फिरके का नहीं है। और फिरका जो है वो तारीखों के तकसीम हो गया, इससे ही फिरका निकला, इसी अरब से फिरका से तफर्रुक निकलता है। तो फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरी उम्मत पर ऐसा वक्त आएगा जैसे बनी इसराइल पर आया था, और वो मुमासलत में ऐसे होगा जैसा जूता जूते के बराबर होता है। हत्ता कि अगर इनमें से किसी ने अपनी माँ से अलानिया बदकारी की होगी तो मेरी उम्मत में भी ऐसा करने वाला शख्स होगा। बेशक बनी इसराइल 72 मिल्लतों में तकसीम हुए और मेरी उम्मत 73 मिल्लतों में तकसीम होगी। एक मिल्लत के सिवा बाकी सब जहन्नम में होंगे। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एक मिल्लत कौन सी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। अब आप फरमाएं। जी जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। तो इससे अब आपको एक मिल्लत जो जमात है मेरे और मेरे साहबा के नक्श कदम पर, वो बताएं वो कौन है भाई? हाँ, तो अगर इसका तो हमारे पास एक है कि कौन है वो लोग, लेकिन अगर आप मुझे ये कहना चाहते हैं कि आपकी जमात का ये ख्याल है कि मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूँ, आप सुने ज़रा, तो आप मुझे ये बताएं वो ऑडियो मतलब आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि वो आपके खलीफा थे मिर्ज़ा ताहिर अहमद, उनकी ऑडियो है, आप उसे सुने आप और फिर कट गई आप। डॉक्टर साहब एक सेकंड प्लीज, हाँ जी इनसे एक सवाल कर सकता हूँ छोटा सा नज़ीर अहमद साहब से?
ذرا انہیں آڈیو سن لینے دیں. ہاں چلیں ٹھیک ہے, چلے بعد میں مجھے موقع دیجیے گا. ہاں جی ضرور آپ کریں. Thank you. مطلب وہ تو نذیر احمد صاحب کی اجازت چاہیے ہوگی, میری تو نہیں چاہیے ہوگی نا. ٹھیک ہے, تھینک یو. میں آپ سے 1 منٹ یہ ذرا جو ہے نا, ہم سب اپنے اختلافات کے باوجود مسلمان, اور یہ فرقہ نے حدیث بتائی. یہ دیکھیں جی آپ سنیں. ثبوت کہ یہی وہ جماعت ہے, یہ ہے کہ 72 نے مشترکہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب اپنے اختلافات کے باوجود مسلمان, اور یہ فرقہ دائرہ اسلام سے باہر. مگر تاریخ اسلام میں یہ واقعہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 72 فرقوں نے اجماع کر لیا اور مشترکہ اکٹھے ہو کر یہ فیصلہ کیا ہو کہ ہم اپنے اختلافات کے باوجود مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں. اور یہ فرقہ ایسے اختلاف رکھتا ہے کہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں رہا. آپ نے فرمایا 72 فرقوں میں امت بٹ چکی ہوگی, 72 فرقوں میں ساری امت, اس کے بعد یہ جماعت ظہور میں آئے گی. ہاں جی نذیر صاحب آپ نے آواز تو پہچان لی ہوگی. ہاں جی آپ صحیح درست فرمایا. ہاں آپ یہ ہمارے ایک بھائی سوال کرنا چاہتے ہیں, آپ انہیں اجازت دیتے ہیں سوال کرنے کی؟ جی کریں جی. کیا ہاں جی سوال؟ کریں میں تو سوال جو بھائی کہہ رہے تھے. یہاں سوال کرنے آیا تھا, وہ مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو بتائیں جی, میں اگر اس کا جواب دے سکا تو. نذیر احمد صاحب, سننے میں یہ آیا ہے کہ آپ کی جماعت کی طرف سے ایک چندہ ہے جو لازمی ہر کسی جماعت کے ممبر کو دینا ہوتا ہے, تو وہ چندہ جو یورپ میں لوگوں کو بے روزگار الاؤنس ملتا ہے یا بیوہ الاؤنس ملتا ہے یا کسی بھی طریقے سے جو الاؤنسز ملتے ہیں جو لوگ کام نہیں کر سکتے, ان الاؤنسز میں سے بھی ان کو چندہ دینا ہوتا ہے پرسنٹیج کے حساب سے. یہ بات درست ہے؟ جی چندہ تو ہم ہر حالت میں دیتے ہیں بھائی, لیکن اگر ہمارے پاس لیکن میں کھانے کو ایک ٹائم کا ہو اور ایک ٹائم کا کھانے کا نہ ہو. میرا اسپیسیفک کوشچن ہے ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ کام نہیں کر سکتے, ڈسیبلز ہیں, بیوہ عورتیں ہیں, یتیم بچے ہیں, جو لوگ کسی وجہ سے کوئی کام نہیں کر سکتے, ان کو یہاں یورپ میں حکومتیں الاؤنسز دیتی ہیں زندگی گزارنے کے لیے, اور جماعت کی طرف سے ان لوگوں کو بھی چندہ دینا لازمی ہے. ایسا ہی ہے؟ جی میں آپ کو ایک تھوڑی سی مثال دیتا ہوں. ایک جنگ میں جب تمام اصحاب زخمی تھے اور نزا کی یار مجھے پہلے ہاں یا نہ میں جواب دے دیں, بعد میں آپ کی ساری تفصیل سنوں گا. پہلے مجھے میں بتاتا ہوں اور نہ میں جواب دے دیں. ذرا مہربانی, ذرا صرف نذیر صاحب کہہ لیں, وہ آپ کے جواب دیں گے. جی ہاں میں دوں گا نا, آپ سن لینا. جی ایک جنگ میں جب اصحاب شدید زخمی تھے, نزا کے عالم میں تھے, پانی مانگ رہے تھے, ایک صحابی کو پانی پیش کیا گیا تو انہوں نے اشارہ کیا دوسرے کو دے دو, اور انہوں نے اشارہ کیا اگلے کو دے دو, اور آخر تک پانی چلا گیا, اور پھر وہ سارے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے اس ادا میں. تو احمدی بھی یہی ادائیں اختیار کرتے ہیں بھائی, ایک ٹائم کا کھانا ہے اور ایک کا نہیں ہے, تو جس ٹائم کا کھانا ہے اس میں سے بھی آدھا ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں. بس نہیں, ان پہ لازم نہیں تھا, انہوں نے والنٹیریلی یہ کیا تھا. ان تک جی یہاں بھی نذیر صاحب میں نے وہ واقعہ سارا سنا ہوا ہے, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. انہیں پانی آفر کیا گیا, انہوں نے والنٹیریلی اپنے دوسرے بھائیوں کو کہا کہ ان کو پہلے پلا دیں, لیکن یہاں بات والنٹیریلی نہیں ہے, یہاں پہ اوبلیگیشن ہے کہ آپ نے ہر حال میں چندہ دینا ہے. نہیں ایسی کی بات نہیں ہے, نہیں بالکل ایسے کوئی چندہ نہیں دینا چاہتا ہے تو نہ دے بھائی. نہیں, اس کو تو پھر آپ جماعت سے نکال دیتے ہیں, جو چندہ نہیں دینا چاہتا وہ تو جماعت سے نکال جاتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, جو چندہ نہیں دے سکتا ایسا نہیں ہے. میں ایسا نہیں ہے, اگر اجازت دیں نذیر صاحب تو میں انہیں بتا دیتا ہوں, اور آپ کو اختلاف ہو تو آپ مجھے ٹھیک کر دینا. جو مرزا غلام احمد تھے, انہوں نے ایک کتاب میں یہ لکھ دیا تھا کہ ہر آدمی ایک آنا دے گا اپنی کمائی کا 16واں حصہ جو بنتا تھا, روپے میں 16 آنے ہوتے تھے, انہوں نے ایک شرح مقرر کی لازمی چندہ کی, 1 آنا روپے میں سے, اور 16واں حصہ آج تک 6.25% بنتا ہے, اور وہ لازمی چندہ اسے کہتے ہیں. انہوں نے جب یہ کہا کہ چندہ دے, پھر انہوں نے ایسا لکھا
کہ جو چندہ نہیں دے سکتا وہ جماعت کا کچھ نہ کچھ کام کر دیا کرے اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور شرط لکھ دی کہ 3 ماہ تک جو نہ کام کرے گا اور نہ چندہ دے گا اس کو ہم جماعت سے نکال دیں گے، لیکن پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نذیر صاحب، میں نے غلط کہا یا ٹھیک کہا؟ آپ نے یہ جو آپ نے کہا کہ 3 ماہ تک نہ دیا تو نکال دیں گے، یہ میں نے ابھی تک نہیں پڑھا، یہ بات میں ہاں نے یہ نہیں لکھی ہوئی ہے بات، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہاں جی، بہرحال ایسے ہماری زندگی میں ہم نے نہیں دیکھا، ایسے ہوا نہیں ہے، کبھی سنا نہیں ہے، کسی نے ہمیں ایسے واز نہیں کیا، میں آپ کو حوالہ بتا دوں؟ جی حوالہ بتا دیں، دکھا دیں وہ ان کو، اگر کوئی ایسی بات ہے تو۔ ہاں وہ میں آپ کو حوالہ اس میں نکال کے ہماری جو چندہ وصیت ہے نا، جو وصیت کرتے ہیں ان کے لیے وہ ہے کہ لازمی ہے، وہ انہوں نے جو وعدہ کیا ہے اس کو وہ کرنا ہے۔ نہیں، وہ اور تو باقی الگ چندہ، چیز ہے۔ ہاں جی وہ الگ چیز، بس یہ ہے، باقی اپنی مرضی ہے، کوئی چندہ دے یا نہیں دینا چاہتا تو زبردستی نہیں ہے اس میں۔ ہاں جی دیکھیں میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، آپ یہ سنیں اور مجھے یہ آپ کنفرم کریں، کیونکہ ہم تو مطلب تصدیق کر کے ہی بات کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، 1 منٹ مجھے اس کو بڑا کرنے دیں تاکہ میں پڑھ سکوں اس کو۔ یہ جو حوالہ میں آپ کو دوں گا یہ الفضل اخبار کا ہے، یہ بروز بدھ قادیان، بروز بدھ مورخہ 3 دسمبر 1913 کا اخبار ہے۔ نہیں یہ اخبار کا حوالہ نہیں، اگر حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب میں سے کوئی ہے تو ٹھیک ہے، اخبارات نہیں، کا آپ حوالہ سن لیں تو پھر کہیں۔ لکھا یہ ہے حوالہ حضرت اقدس کا صریح ارشاد ہے کہ جو احمدی ماہوار چندہ نہیں دیتا، خواہ وہ پیسہ ہی کیوں نہ ہو، اگر برابر 3 ماہ تک ماہواری چندہ ادا نہ کرے تو وہ احمدی جماعت میں نہیں رہے گا۔ اب آپ کا نہیں، اخبار کی بات کو میں یہ نہیں مانتا، یہ چلیں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ میں تو آپ کو اپنے ایک اور حوالہ بتاتا ہوں آپ کو، یہ بھی آپ کہیں گے کہ یہ 7 روزہ کا ہے اور لازمی چندہ کی فرضیت اس کا ٹاپک ہے۔ یہ 30 ستمبر 1965 کا جو اخبار ہے، اور اس میں میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے، آپ کے جو امام ہیں یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو تھے، ان کے بریکٹس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ کہا، جو شخص 3 ماہ تک چندہ ادا نہ کرے گا اس کا نام سلسلہ بیعت سے کاٹ دیا جائے گا، اور اس کے بعد کوئی مغرور اور لاپرواہ جو انصار میں داخل نہیں اس سلسلہ میں ہرگز نہ رہ سکے گا۔ گویا 3 ماہ تک چندہ نہ دینے والے کے متعلق حضور کا اس قدر سخت انداز ہے کہ وہ سلسلہ بیعت سے کٹ جاتا ہے، چہ جائے کہ جو شخص اس سے زیادہ کئی ماہ یا کئی سال تک چندہ کا تارک یا بقایا دار ہو۔ تو میں تو آپ کو اپنا سورس بتا دیا ہے۔ ایسے ہی ڈاکٹر صاحب، ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب، ایسے ہی ہے۔ نہیں جی، ہم یہ ایسے اخبارات اور رسائل کی بات نہ کریں ڈاکٹر صاحب بے ایک شمار، اور سن لیں، ایک سیکنڈ، یہ غلط بات ہے، میں نے نہیں سنی بھائی، ہمیں یہ نہیں بتایا کہ نہ میں نے پڑھی ہے یہ بات کہیں۔ ہاں نہیں میں تو آپ کو حوالے بتا رہا ہوں نا، یہ مجموعہ اشتہارات ان کی مجموعہ اشتہارات ہے۔ اب جی نہیں، یہ مجموعہ اشتہارات قابل قبول ہے۔ ہم نے زندگی میں ایسے کہ نہیں دیکھا، جو آپ فرما رہے ہیں ہم نے نہیں دیکھا۔ نہیں میں نے آپ کو کہا نا ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ لکھا ہوا ہے مجموعہ اشتہارات کا والیوم 3 ہے۔ ڈاکٹر صاحب اور نذیر صاحب، ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بس انہیں چندہ ہم بڑے خوشی سے دیتے ہیں، ہمیں خوشی نہیں خوشی سے نہیں دیتے، آپ زبردستی لیتے ہیں۔ میری بات سنیں ڈاکٹر صاحب، میری بات سنیں۔ ہم چندہ نہیں دے رہے ہوتے ہمیں پریشانی ہو رہی ہوتی ہے۔ ہاں جی یار، یتیموں سے اور بیواؤں سے اور معذور لوگوں سے چندہ نہیں لینا چاہیے، وہ بے شک خوشی سے دے رہے ہو، نہیں لینا چاہیے۔ اچھا اس چندے کا، اچھا آپ نے ان کا پروٹوکول دیکھا ہے؟ نذیر صاحب ایک سیکنڈ بات سنیں، نذیر صاحب ایک سیکنڈ بات سنیں سر، میں نے ساری بات، یار میں تو چپ ہوں۔ آپ نے مسعود صاحب کا ایک منٹ سنیں بھائی، پروٹوکول ہم نے دیکھا دینا ہے، پریشانی آپ لوگ ہے؟ مجھے پریشانی ہے۔ ارمان صاحب آپ ان کے نذیر صاحب کی بات مان لیں۔ آپ کو کیوں غم ہے بھائی؟ وہ انٹرنل ہے۔ اچھا نذیر صاحب، آپ میں ابھی ایک چھوٹی سی گزارش کرنے لگا ہوں۔ میں چندہ نہ دوں تو مجھے پریشانی لگ جاتی ہے۔ بالکل جی، بہت اچھی بات ہے۔ اپنا نجب بھائی آپ کی سکرین کیوں نہیں شو ہو رہی؟ مجھے پہلے یہ بتائیں کیا چکر ہے؟ بھائی یہ میں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے کہ نذیر میں صاحب 1 روپیہ دیتا ہوں تو مجھے 7 روپے اس کے بدلے میں اللہ
अल्लाह ताला अजर अता करता है, ज्यादा हाँ देता है। ठीक है नजीर साहब, आपकी बात मैंने कहा है ना, जो आप कहते हैं, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं मिर्जा गुलाम अहमद का अपनी इश्तिहार जो उन्होंने 1902 मई को शाया किया था और मजमुआ इश्तिहारात की जिल्द सोम में सफ़ा नंबर 469 पर है, तो मैं थोड़ा सा पढ़ दूं, इजाजत हो तो? अच्छा नहीं, वो सही साहब, अब मैं थोड़ा सा इधर मसरूफ होने लगा हूँ काम में, बस यही है कि हमें चंदा देने में बड़ी खुशी महसूस होती है। नहीं ठीक है, आपने जो कहा दुरुस्त। आपने हाँ, वो जो हमारी बल्कि फिरकों वाली बात शुरू हुई थी, आप वो भी छोड़ दी, आप जाए ना आप अगर नहीं आप नहीं वो होगी, अब मैं जरा वो तो बात आपने उसकी वो बता दी है ना, जज़ाकुमुल्लाह, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। नजीर जज़ाकुमुल्लाह। साहब सिर्फ एक सवाल है, सिर्फ छोटा सा सवाल है, उसका छोटा सा जवाब है। डॉक्टर जी साहब फरमाइए। गुस्ताखी माफ। अच्छा, आपने कहा कि हम अल्लाह की राह में चंदा देते हैं, बिल्कुल ऐसी बात है ना? जी जी जी, कुर्बानी करते हैं। हाँ जी, कुर्बानी करते हैं। मुझे ये माल बताएं की कि अल्लाह कुर्बानी, किस माल राह की पे आके आपसे चंदा लेता है? है जी। अल्लाह किस राह पे आके नहीं आपसे नहीं, चंदा ये लेता आप नजीर साहब को इतना तंग ना करें कि वो तशरीफ लाए, हमसे बात कर रहे हैं। है? अरे डॉक्टर साहब नहीं वो नहीं तो मेरा इश्तिहार नहीं सुनन दूं, अच्छा क्या बात, तुसी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? नहीं बात सुने। अब जी ये जी बात है ना कि हम तो चंदा, मैं कह रहे हैं कि वो जो है ना, ये माल और औलाद सबसे प्यारी चीज है ना, अल्लाह ताला इसकी कुर्बानी चाहता है, हम तो बड़ी खुशी हाँ से ये करते हैं भाई। बिल्कुल नहीं, ठीक मैं है। आपने एक सवाल किया कि अल्लाह के रास्ते पे चंदा देते हैं, अल्लाह किस रास्ते से आके आपसे चंदा लेता नहीं है? नहीं, अल्लाह ने ऐसा कुरान ना करीम में कहें माल की उन्हें। कुर्बानी क्यों मांगी है भाई? नजफ यार साहब, आप कुर्बानी उन्हें फिर वही बात तंग कर ना रहे हैं। करें। मैं आपसे वो सवाल पूछ रहा हूँ, आपके सवाल के अंदर से सवाल पूछ रहा हूँ। जैसे आप सम टाइम होता है ना कि हजरत ईसा के नजूल के बारे में सवाल करते हैं, तो मेरे इसी हिसाब से मेरे ज़हन में ये सवाल आया नहीं है। नजफ अब्बास भाई, आपकी भाई बात सुने, सही है, ठीक सही है, मैं रहने दें, सुने उन्हें सुने, ऐसा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो आधा माल लेकर आए और हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो पूरा घर का माल लेकर आ गए। तो ठीक वो है, जो आप खुशी से देखिए ना देता कि है उन्होंने ठीक घर में देता है अल्लाह और नजीर अल्लाह के साहब। रसूल का नाम छोड़ दिया था। हाँ नजीर साहब, बात यह है कि मुझे आपके किसी इस बयान पर कोई इतराज नहीं है, वो आपका जाती मामला है, आप खुशी से देते हैं तो जी जी ठीक है। बिल्कुल, बल्कि हम तो चाहते हैं अल्लाह और उसके रसूल का नाम सिर्फ छोड़ दें, बाकी सब कुछ उसकी राह में लुटा दें। हाँ ठीक है, आप ऐसा, मैं तो आपको बताता हूँ, कुरान पाक भी कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु मिन क़ब्ल अन याती यौमन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह वल काफ़िरूना हुमुज़ ज़ालिमून। ये आयतुल कुर्सी से पहली आयत है। जी जी तो बिल्कुल। मुझे तो इसमें कोई इतराज नहीं है, आप देते आजकल हैं की आप। दुनिया में तो डॉक्टर साहब, आजकल की दुनिया में तो दूसरों की जेब से पैसा निकाला जाता है ना, जी हम दूसरों की जेब में डालते हैं। बस ठीक ये है। हमने उल्टा उल्टा हम चल रहे हैं दुनिया से। हाँ ठीक है, तो मतलब राती तौर पर मुझे इस पर ना किसी को भी ऑब्जेक्शन, अगर कोई खुशी से दे रहा है तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं, लेकिन अक्सर वो लोगों को परेशानी होती है अहमदियों, तो आप क्यों चंदा देते हो, ये हम मुझे समझ नहीं आती भाई। नहीं, वो उसकी प्रोस्पेक्टिव नजीर साहब अलग है, लेकिन हर कोई आपकी तरह नहीं है ना। आप तो खुशी से देते हैं, खुशी से आप जिसको जो मर्जी दें, पैसे आपके, खुशी आपकी, दूसरे को क्या तकलीफ है? नहीं, मैं मतलब है कि हल्फिया बयान देता हूँ कि मैं तो ऐसा तजर्बा है अल्लाह ताला के साथ सौदे का कि जे 10 देता हूँ तो 100 वापस मिल जाता है, हाँ बिल्कुल फिर हो उस 100 सकता को है। बढ़ाता हूँ, 200 देता हूँ तो 600 मिल जाता है, 600 देता हूँ तो 1000 मिल जाता है। ये अब चल रहा है हमारा नहीं, तो मसला आपका भाई। ईमान है ना, तो अगर आपका ईमान ऐसा है तो ठीक है। हम अल्लाह के साथ मुझे तिजारत करते हैं और उसमें फायदा उठाते हैं। जो अल्लाह के साथ तिजारत करता है वो फायदेमंद है, दुनिया में भी आखिरत में भी। हाँ ठीक है, मैं इस बात पर किसी को कुछ नहीं कहता हूँ, जी क्योंकि जज़ाकल्लाह खैर। जिन दोस्तों को ये कंसर्न है कि वो हमारे पैसे की परेशानी करते हैं, हमारा पैसा अल्लाह की राह में जा रहा है, भी परेशान ना हो। और तो इस्लाम का आपने वो गलबा भी जो इसी नजीर चीज से, इस साहब हमारी कुर्बानी से बात इस्लाम का होनी गलबा थी होना है। दूसरे मौजूआत पर, तो उसके बारे में आप कब तशरीफ जी ला के जज़ाकल्लाह, फिर अभी टाइम होगा बात कर। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, दोस्तों का, जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत मैं शुक्रिया। जरा मसरूफ हूँ, इधर 2 मेहमान आ गए। चलो ठीक है, आप दोबारा जरूर आए। जी जज़ाकल्लाह जी। जी, एक मिनट अरमान डॉक्टर साहब, बात ये होती है, ये जो आते हैं ना अहमदी जमात के बंदे, इनके पास टाइम बड़ा शार्ट होता है। ये आते हैं, अपना सवाल करते हैं तो भाग जाते हैं, इसीलिए इनको टाइम हम पहले देते हैं। हाँ जी, अ, तो बात ये है कि हम बात करते हैं उनके लिए जो सुन रहे हैं। तो अगर कोई खुशी से पैसा किसी को देता है तो उसमें तो कोई इतराज नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन चंदा का इस्लाम की रूह से जब आप बात करेंगे तो इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, जिस तरीके से ये जमात पैसा लेती है, वो एक डॉक्टर अलग साहब टॉपिक है। आपने डॉक्टर साहब आपने उनका प्रोटोकॉल देखा है मिर्जा साहब का? जी
आप लंदन में रहते हैं, वो भी लंदन में रहते हैं, आपने उनका प्रोटोकॉल देखा है? कैसी मर्सिडीज होती हैं, कैसे रेड कारपेट होते हैं, कैसी शूटिंग बूटिंग बॉडीगार्ड होते हैं, ये सारे चंदे से ही होते हैं। अरमान साहब, मेरा इनके जो खलीफे हैं उनसे एक ज़माने में बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा है। मेरे तो सवाल थे, मैं तो चुप कर गया। अली भाई ने कहा कि नहीं, मैं चुप कर गया। नहीं, मैंने वो कहा, ठीक है, मैं अली नहीं बोलता। भाई ने मुझे पहले नहीं, कहा असल पता था है क्या सिस्टम है, जब उनको देखते हैं ना कि जवाब नहीं हो रहा, वो बहाना लगा लेते हैं ना, कुछ समझ जाए कि नहीं आप भी। भाईजान, ये चंदा जो है ना, ये इनकी दुखती रग है, ठीक है ना। एक मिनट अरमान साहब, अली भाई ऐतकी ते मैं उन्हें कुछ नहीं ना कही इस सख्त गल। डॉक्टर साहब ने हाथ बहुत होला रखे है यार। नहीं डॉक्टर साहब, मैंने इसलिए बोला ना, अगर आप हाथ होला रखेंगे तो वो बैठे रहेंगे, जब आप तेज करेंगे वो खुद ही चले जाएंगे। फिर भी दौड़ गए ने, मैं कितने तेज किया, मैं तो ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਮੈਂਡੇਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਫੁੱਲ ਮੈਂਡੇਟ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਓ। डॉक्टर साहब हम तो चुप बैठे थे, आपको फुल मैंडेट दिया था आपको। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। ਵਾਲੇਕਮ ਅਸਲਾਮ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਸਵਾਲ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜ਼ਨਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਵੈਲਿਡ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ, valid ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕਿ ਟਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਦ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰਕਾ ਨੇ, ਤਦ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਦੀ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਏ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮੈਂ कहना, तो एक फ्री झूठ बोल रहे हैं और झूठ इस तरह बोल रहे हैं कि वो जो बात मिर्जा गुलाम कादियानी ने कही है उसके बिल्कुल खिलाफ बात कर रहे हैं मिर्जा ताहिर। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ पता क्या बात करनी थी कि जो अल्लाह आके आपसे चंदे का जो अल्लाह के राह में दे देते हैं, जो अल्लाह आके चंदा लेके चला जाता है, वो ईसा जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं लेके जा सकता। नहीं है तो देखो ना, है तो ये मैंने कादियानिया वाला आर्गुमेंट पेश करता ना। मैं आज डॉक्टर साहब माजरत चाहता हूँ, थोड़ा सा ना इनके ऊपर थोड़ा सा हाथ टाइट किया हुआ है, तो मतलब सुबह भी मैं ना मैं समझ गया था आप कह रहे थे केड़ा अल्लाह तेरा चंदा लेके जाता है। होते ये कह रहे थे आप इकट्ठा तो कर लेते, ये कह रहे थे आप इकट्ठा तो कर लेते हैं, वो अल्लाह लेके कैसे जाता है फिर आपसे? मान साहब, आप मुझे एक बात साफ करें, आप कादियानी ग्रुप से तो आपका ताल्लुक नहीं है, मैं समझ गया। सर आपने बचवा दिया उसे मेरे हाथ से, मैं तो चुप कर गया। मैंने कहा मुझ पे तो बस कह दिया कि आप चुप कर जाएं। मेरे तो उससे बड़े सवाल करने थे, आप मेरा तो मौका जाया हो गया सारा। नहीं नेक्स्ट टाइम सही। हाँ, बात ये, मैं आपको मजमुआ इश्तिहारात का उन्होंने सुना नहीं, आप सुन लें वो। सर मैं पीछे, सर डॉक्टर साहब मैं पीछे जा ही नहीं रहा था, मैं तो इनके जो आजकल के मामलात है ना, मैंने तो उन पे ही सारी बातें करनी थी कि ये कैसे, मतलब दे आर वर्किंग लाइक ए माफिया डॉक्टर साहब। मतलब देखिए, मैं आपको एक और बात बता दूं, शायद वो आपके लिए दिलचस्पी का बायस हो। आपने जो सवाल किया ना कि जो लोग सोशल सिक्योरिटी पर हैं, जो मिनिमम लिविंग अलाउंस मिलता है यूरोपियन कंट्रीज में, तो इस पर भी चंदा इन्होंने लाजमी किया था। तो स्वीडन में ऐसा हुआ, मेरे ख्याल स्वीडन या डेनमार्क दोनों में से एक मुल्क था, कि एक आदमी इनकी जमात का गया, उसने कहा कि भाई मेरी बात जो है ना, तुम मेरी जो अलाउंस है उसको ज्यादा करो। उन्होंने कहा क्यों? कहता है जी मुझे इस पर 16वां हिस्सा चंदा देना पड़ता है। एग्जैक्टली। हाँ, नहीं ये वाकई है, मेरे पास इसका सबूत है। तो उन्होंने पूछा कि भाई कौन मांगता है चंदा? उसने कहा हेलो जी। उसने कहा इसका फोन नंबर और एड्रेस लाओ। उसने जाके दे दिया अपने मरकज का एड्रेस लंदन का। तो उसने कहा कि देखो मैं तुम्हें एडवाइस करता हूं, तो इनको एक पैसा नहीं तुमने देना है। सही तो कह रहे। उसने कहा वो मुझे जमात से निकाल देंगे। उसने कहा कि भाई तू कागज पर लिखिए जो मुझे बता रहा है। तो उसने लिख कर दे दिया। वो उन्होंने खत लगाया और गवर्नमेंट ने उस मुल्क की, डेनमार्क या स्वीडन की थी, तो उसने ऑफिशियल लेटर लिखा मिर्जा ताहिर को कि भाई साहब हम तुम्हारी जमात को वार्निंग देते हैं कि अगर तुमने एक पाई भी वसूल की किसी से तो तुम्हारे खिलाफ हम मुकदमा कर देंगे और तुम्हारी ऐसी की तैसी करके रख देंगे। इस पर मिर्जा ताहिर ने एक खुतबा दिया कि जितने भी जमात के लोग उस मुल्क में हैं फौरन उस मुल्क को छोड़ दें। अक्सर ने छोड़ दिया वो मुल्क।
क्योंकि चंदा ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। नहीं चंदा तो देखें, चंदा ना दें तो लोग, इनका तो सब कुछ ठप हो जाए एक हफ्ते में। मैं ये बहुत, आप डॉक्टर साहब आपने उनका वो जो उनका प्रोटोकॉल देखा है, जैसे वो आते हैं जाते हैं, मैंने आपसे अर्ज की ना, मैंने उनके साथ सफर भी किया हुआ है। ठीक है। उसको काफला कहते हैं, मर्सिडीज का काफला होता है, और ये जो मसरूर है ना, इसने तो ये उन सब से बढ़ गया है। हाँ जी। इसने जनाब ऑर्डर की है एक ही डिजाइन, एक ही कलर, एक ही स्टाइल की CRV, जिसमें से हर एक की कीमत $1 मिलियन के करीब है, क्योंकि वो बुलेट प्रूफ है। ये 3 में से एक में बैठता है, एक आगे पीछे भी वैसी होती है, और मतलब एक गधे को अपनी हिफाजत की। मैं कहता हूं कि ये इतना, सॉरी माजरत के साथ अगर आपका इनसे कोई ताल्लुक है, मतलब इस बात में मुझे कोई शक नहीं कि इस आदमी के सर में दिमाग के अलावा और कुछ हो सकता है, लेकिन दिमाग नहीं है। सर कुछ लोगों को प्रोटोकॉल बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक बंदा रेड कारपेट बिछवाता है जी, एक बंदा तो दावा करता है कि उसका अल्लाह ताला से डायरेक्ट कनेक्शन है, और वो एक जमात को लीड कर रहा है जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार होने का दावा करती है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तो ऐसी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। उनकी तो ज़िंदगी बहुत सादा थी। तो ये जो मर्सिडीज़ों के जो फ्लीट है, और ये जो रेड कारपेट उनका होता है, और ये जो सारे चंदे शंदे इकट्ठे होते हैं सारे, ये आप बिलीव करें कि मैं देखता रहता हूँ, रब्वे के जो लोग हैं, रब्वे में सड़कें टूटी फूटी, पानी जमा, गटरों का पानी उबल रहा है, बेड़ा गर्क। क्योंकि मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ, तो वो मैं देखता रहता हूँ इन मतलब टिकटॉक पे इन लोगों की साइट्स, और वो कहते हैं कि बेड़ा गर्क हो गया उस शहर का। तो ये चंदा जाता कहाँ है, मतलब ये चंदा जाता कहाँ है, अगर जाकर रब्वे में भी नहीं लगता तो? डॉक्टर साहब मैं आपको बताता हूँ कहाँ जाता है जी। ये चंदा जो है ना, पहली बात मैं आपको चंदे की डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ, आपको शायद नहीं पता होगी। जी। जब चंदा इकट्ठा होता है ना किसी जमात में, अगर आपने थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर दिया है, आपने जैसी बातें की मुझे पता लग गया आप कादियानी ग्रोह से तो आपका ताल्लुक है नहीं। आप किस ग्रोह से ताल्लुक रखते थे ये बता दें, ताकि हम आपके दिल को तकलीफ मैंने ना इसीलिए पहुंचाएं। डॉक्टर साहब 2-3 दफा इनसे पूछा, फिर मैंने नहीं पूछा। जब मैंने बोला ना मिर्जा साहब को आप क्या समझते हैं, फिर मैं कहा भाई नहीं बताना चाहते, मैं नहीं पूछता। डॉक्टर साहब मेरी वालदा जो थी वो रासिखुल अकीदा सुन्नी मुसलमान थी, और मेरे वालिद साहब अहले हदीस थे। अच्छा, ठीक है ना, लेकिन वो जिंदगी उन्होंने दोनों ने एक दूसरे की इज्जत फिर करते आपको इसमें क्या हर्ज है कि आप साफ कह दें मैं मिर्जा गुलाम कादियानी को कुछ भी नहीं मानता? मैं कुछ भी नहीं मानता। हाँ बस ठीक हो गया। नहीं, अब देखें ना डॉक्टर साहब, इतनी एक घंटे से ज़्यादा हम बात कर रहे हैं, अब आप पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप पहला ही सवाल ये करेंगे तो मैं तो फिर थोड़ा थोड़ा हिल जाऊंगा ना कि मैं समझ गया, नहीं, आप ठीक मैं कहते कुछ हैं। भी नहीं मानता। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ, और उसके बाद मैं कुछ भी नहीं, किसी को भी नहीं मानता, किसी को भी नहीं मानता। ये मिर्जा साहब तक ये नहीं, मैं किसी को भी कुछ भी नहीं मानता। हाँ नहीं, मैं देखे हमारे अली भाई और नज़ीर आमिर साहब जो है ना, वो बड़ा ख्याल करते हैं लोगों के जज्बात को ठेस ना पहुंचे। जी जी तो जी। हम मतलब हम में से कोई गाली गलौज तो करता नहीं है। ये कादियानी लोग तो ऐसी गाली गलौज करते हैं ना कि दिनों दिल खराब रहता है। नहीं नहीं नहीं, तो आप इसलिए उनकी ब्रॉड पर जाते ही नहीं है। मैं माशाल्लाह आपका बड़ा, आपका टेम्पर बहुत है, आपका मतलब बड़े तहम्मुल से बात करते हैं आप। मैंने तो इतने तहम्मुल से बात करते किसी को सुना नहीं आज तक। आप हर चीज़ को बड़े तहम्मुल से सुनते हैं और फिर जवाब देते हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। नहीं, बहुत शुक्रिया। तो अब मैं आपको प्लेस कर लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी किसी बात से आपको कोई तकलीफ पहुंचे। तो बात ऐसी है कि ये जो चंदा है, मैं इसकी आपको डिस्ट्रीब्यूशन अब बता देता हूँ कैसी है। हाँ जी, ये इम्पोर्टेंट थे सुनने के हाँ, लिए। चंदा जमा होता है, इनका सबसे छोटा लेवल है, उसको हल्का कहते हैं। जी। हल्का जो है ना, इसके सबसे छोटा यूनिट है कादियानी जमात का, और उसमें बेसिक मेंबरशिप जो होती है उसमें से चंदा लिया जाता है, और सेक्रेटरी माल उसको लेता है और फिर शहर के मरकज में बेचता है, और शहर का मुल्क के मरकज में चले जाता है, और मुल्क का सेंटर जहाँ खलीफा होता है वहाँ चले जाता है। जी। जब ये सेंटर में पहुंचता है ना इकट्ठा हुआ हुआ चंदा, और मैं आपको एक अजीब बात बताऊं, ये कादियानी भी इस बारे में खासे परेशान हैं। पहले वक्त में जब इलेक्ट्रॉनिक, अब तो ये डायरेक्ट डेबिट पर इसरार करते हैं और इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक तरीके, ताकि कोई खा ना जाए दरमियान में। लेकिन
पहले जब बाई हैंड रसीद बुक से इकट्ठा होता था तो इनका 50% से ज्यादा लोकल लेवल पर लोग खा जाते थे चंदा। बहुत बहुत चंदा, बहुत दुनिया ने खाया इनका। अब होता यह है कि जब मरकज में चंदा पहुंचता है तो उसका 20 से 25% उस हलके को वापस कर दिया जाता है ताकि मुरब्बी की तनख्वाह हो, उनके लोकल अखराजात, बिजली पानी के बिल और बिल्डिंग मेंटेनेंस, इस किस्म के लिए ना। तो आप समझें कि 20 से 25% उनको डिपेंड करता है। अगर बड़ी जमात है ना तो फिर उनको 20% देते हैं क्योंकि कलेक्शन ज्यादा होती है जी। तो उसके, और ये चंदा लाजमी की मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि ओवरऑल का चंदा, सिर्फ चंदा लाजमी का। जो बाकी चंदे हैं वो सारे सेंटर को मिलते हैं, उनमें से हिस्सा नहीं दिया जाता जमात को, सिर्फ चंदा लाजमी में से मिलता है हिस्सा। जी ना डॉक्टर साहब एक सेकंड, अहमदी जमात के एक नीचे बैठे हुए हैं, उनसे पूछता हूँ अगर कोई बात करना चाहते हैं तो। तारिक साहब अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं डॉक्टर साहब। आ जाए हमारे साथ, हमें भी बताएं। हम जी आ गए मैं अभी दोबारा आता हूँ। जी हाँ जी, आ रहे हैं, कोई आना चाहते हैं? डॉक्टर साहब ये पूछना चाहती हूँ कि ये इन्होंने शेर में स्प्रेड भी लिखा, आपकी ये आवाज रूल। साफ नहीं आ रही। सर आप जो हैं, जी आप रूहुल कुदस किस तरह हो गए हैं? होली स्पिरिट किस तरह हो गया? हाँ बता देता हूँ मैं आपको। वो ऐसा हुआ कि जब मैं सोशल मीडिया पर आया ना तो मैंने बहुत सारे नाम रखे और वो मैं सर्च में मेरा नाम ही नहीं था आता, कोई मेरा चैनल नजर ही नहीं था आता। फिर मैंने होली स्पिरिट रखा तो वो भी नजर नहीं था आता क्योंकि बहुत सारे होली स्पिरिट हैं, ईसाइयों में तो हजारों हैं। फिर मैंने इसके साथ अपना नाम लगा दिया सैयद होली स्पिरिट, तो ये एकदम से सर्च में आ गया। बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, बस यही वजह है, वरना मुझे कोई रूल कुदस बनने का शौक नहीं है। तो मुझे आप एक बात बताएं, आपका मैंने एक दफा सुना था आपने 3 PhD की हुई है मुख्तलिफ। हाँ, नहीं PhD एक है लेकिन डॉक्टरेट 3 की हुई है। चलो एक डॉक्टर, उनमें से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी है, डॉक्टर ऑफ साइंस है और एक तीसरी भी है। डॉक्टरेट 3 है मेरे पास। मतलब आप माशाल्लाह आप पढ़े लिखे एक दानश्वर हैं। अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन दुनियावी लिहाज से मेरे पास, लोगों के पास एक होती है, मेरे पास 3 है। चलो अच्छा हुआ। नहीं आप मुझे ये बताएं, एक गाली होती है अब्यूजिंग पंजाबी में, एक उर्दू में, मुख्तलिफ जुबानों में अब्यूजिंग होती है। जी जी। लेकिन ये अदब के साथ जो अब्यूजिंग है इसकी क्या कैसे? वजह होती है? वो मतलब मिसाल दें, मुझे कुछ समझ नहीं लगी। एक सेकंड, मेरा दोबारा फोन आया, मैं नहीं आप वो मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम की फैमिली को टारगेट करते हैं। अच्छा, आपका ताल्लुक जमात से है? अल्हम्दुलिल्लाह। जमात अहमदिया से है ना, आपको बताया तो है डॉक्टर साहब। हाँ, नहीं नहीं मैंने पहचाना। अच्छा अच्छा, ये स्टे रियल साहब ये है। तारिक साहब है ना, तारिक साहब अपने। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी तारिक साहब, आप मेरे पूछिए। मेरे ख्याल में इसकी जी। कोई माकूल वजह नहीं है। आप हमारे अकायद पे तनकीद करें, जी हमारे इंतजामात जो है इंतजामिया पे तनकीद करें। ठीक। एक सैयद को ये जेब नहीं देता मेरे ख्याल में, वो किसी की फैमिली को, उसमें चाहे कितनी खामियां हो, उसे सरेआम बैठ के इस तरह टारगेट करे और किरदार कुशी करे। अल्लाह ने तो किसी की कमजोरी को छुपाने का हुक्म दिया है, ना कि उसको बार बार ऐसे लोगों में फैलाने का हिदायत की है। मैं अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको जवाब दे दूंगा इसका। ये जवाब मैंने दूं कह आपको? दिया जो कहना था। हाँ नहीं नहीं, आपने बात की, मैं आपकी बात समझ गया। मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूँ, तो उसके बाद आप फरमाएं कि आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें। मैं ज़रा अपना फ़ोन दूसरा ऑफ कर, मेरा ज़रा दूसरा फ़ोन पर मैं एक टेक्स्ट भेज दूँ, मुझे 1 मिनट की ज़रूरत। चलिए इतनी देर अमर भाई आए हैं, वो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
वालेकुम सलाम ला फिर मेरा बेली आ गया है तो 6 साल छोटा पर फिर भी दोस्त हो सकता है। ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। आमिर साहब मैं भी ऐसी कोई कोशिश नहीं की थी, तुसी पूछ लो। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਨਮਨ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। नहीं अमर साहब असी ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਲੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਫਾਸਲੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਰੱਖੋ, ਜਮ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉਹ ਦੋ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਸ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਸ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਗ ਦਾ ਦਰਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਆਗ ਦਾ ਦਰਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੁਲ ਬਣਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਫਾਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਫਕੀਰਾ ਐਸਾ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਕਹ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਲਈ ਉੱਤੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੱਸਣ, ਲੋਕੀ ਟੁਰ ਜਾਏ ਤੇ ਰੋਣ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मैं तो ये निशाना ही लैन लगा सा, मैं क्या थले रख के फैर करा, पर वो ये मैं हाथ ही लाया स्क्रीन तो किसी तरह चुक लिया। ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਨਾਸਨ ਦੇ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਹੀ ਉੱਤੇ। ਅਸਲ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪਤਾ ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਫਕੀਰਾ ਐਸਾ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਤੌਹੀਦ तो ये है कि खुदा हशर में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲਾ ਬੇਗਾਨੇ ਵੀ ਨਾ ਖੁਸ਼, ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹਲਾਹਲ ਕੋ ਕਭੀ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਾ ਕੰਦ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਐਸਾ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਗਾਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਤਰਬੀਅਤ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ ਮੈਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੁ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਤਹਿ ਤੇਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵੜ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵੜ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵੜ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਸੁਣਿਆ ਜੇ?